Prophet Adar and Prophet Suraj Khan, God bless you, and I'm here to give question answer. So see when you want to start. So let's start, because I hope you have all these questions which a member is asking all over the world. So I'm present. We can start anytime. जनाब मसीह ज़माना, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम, आप पर खुदा की सलामती हुज़ूर। आज की सवाल जवाब की इस तकरीब में हमारे प्रोग्राम सच्चे लम्हात खुदा के साथ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमरा हमारी एडमिन टीम और पैगम्बर खुदा जनाब सूरज खान साहब। जी हुज़ूर, हमारे एक मेंबर का सवाल है जो फरमाते हैं, जनाब ज़ाहिद खान साहब से सवाल है कि आपकी तालीमात के मुताबिक नबी किसे कहते हैं? क्या हर शख्स नबी बन सकता है? और क्या आपके मिशन में 60 नबी आपने खुद बनाए हैं? हमारी तालीमात जो खुदा ने हमें दी है, नबी उसको कहते हैं कि जिसके दिल पर मोहब्बत इलाही छा जाए और उससे बातें करे और वो उन बातों का जवाब दे। फिर वो दिल जो है वो सवाल करे और खुदा जवाब दे। और हमारी तालीमात के मुताबिक नबी उसको कहते हैं जो खुदा के नूर के साए में हो, जिसका जिंदा ताल्लुक हो। उसके बाद फिर नबियों के दर्जात आ जाते हैं और हर शख्स नबी बन सकता है, क्योंकि नबियों को वो 2 दिल नहीं दिए गए या 4 आंखें नहीं दी गई। उनको सब इंसानियत को वही कुछ दिया गया जो नबियों को दिया गया है। तो पहले नबी साइल थे, फिर बाद में वो हादी बने, हदायत देने लगे, क्योंकि खुदा से जब उनकी मुलाकात हुई। मैं कौन होता हूँ जी नबी बनाने वाला? मैं तो ये तालीमात जो खुदा ने मुझे मोहब्बत के राज़ इलाही बयान किए, वो मैं लेके आया हूँ कि खुदा की दुनिया का ज़माना शुरू हो गया और वो कैसे वजूद में आएगी। तो ये जो मेंबर्स हैं, जब ये खुदा की मोहब्बत में सफ़र किया तो खुदा ने इन्हें नबी बनाया, और ये उसकी इनायत हैं। वो जिसके दिल को देखता है और देखता है कि वो मेरे राज़ों को जो मोहब्बत इलाही है डूबना चाहता है, तो खुदा उसे मसीह भी बना देता है, नबी भी बना देता है। लेकिन मैं नहीं हूं कि जो नबी बनाए, ये बनाता है खुदा। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया। हमारे एक और मेंबर फरमाते हैं, अतर साहब, कल मैं अपना सवाल ज़ाहिद खान साहब के सामने पूरी तरह पेश नहीं कर सका। सवाल मेरा दरअसल ये था कि जब इब्लीस अपने मुकाम से गिरा तो क्या किसी आला मखलूक या फरिश्ता ने उसे संभालने या बचाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि ये तो बहुत ख़तरनाक बात है कि कोई भी शख्स, मखलूक या एक सरदार फरिश्ता भी करोड़ों और अरबों साल की मेहनत और कोशिशों के बाद भी किसी भी वक्त अचानक से अंधेरे में गिर सकता है, या ऐसा होने में भी वक्त लगता है। इब्लीस हो, फरिश्ता हो, कोई भी मखलूक हो, जो खुदा के समझाने से ना समझ सके, फिर कायनात में कोई उसको हदायत देने वाला नहीं।
بہت سی مثالیں ہیں، جیسے بلعام نبی تھا موسیٰ کے دور میں، خدا نے اسے بہت سمجھایا، لیکن آسمان کی طرف جانے کی بجائے وہ زمین کی طرف جا گرا۔ تو جب کوئی روح اپنی ذات میں گم ہو جائے، تکبر اور نحوست میں شکایات کے انبار لگائے خدا کے حضور، اور خدا کی محبت اور عنایات اور اس کی نعمتوں کو بھول جائے، تو یہ انجام بلعام جو نبی تھا اس کا بھی ہوا۔ بہت سے نبی تھے جن کا یہ انجام ہوا، اور یہ انجام ابلیس کا بھی ہوا، چاہے پھر ساری مخلوق اس کو سمجھاتی رہے، وہ نہیں سمجھ پا سکتا۔ جی حضور بہت شکریہ۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر آپ کی اہلیہ کرسٹیانا اور بیٹے موزس کو۔ میں عقیدے سے ایک مسلمان ہوں، لیکن آپ کی اہلیہ، صاحبزادے اور دیگر انبیاء کے ساتھ ایک روحانی نشست کے بعد میری شخصیت میں ایک ما فوق الفطرت یعنی سپر نیچرلی تبدیلی آئی ہے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ مجھے اپنی روح کے اندر اتنی شفا، اطمینان اور مبارک محسوس ہوا ہو، جیسے کسی نے برائی کی دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا ہو۔ آپ نے اپنی فیملی ممبران کی بڑی محنت کے ساتھ تربیت کی ہے۔ ان سبھی لوگوں کا دلی طور پر شکر گزار ہوں، جن کی بدولت میں آپ لوگوں سے رابطے میں آ سکا۔ جب میں اپنی ذات کی طرف سے دیکھتا ہوں تو سوائے ناکامیوں کے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب میں خدا کی ذات کو دیکھتا ہوں کہ وہ محبت الہی میں مجھے کیسے کیسے، نہ جانے میں کتنی دفعہ گرا، اور وہ مجھے اٹھائے اٹھائے پھرتی رہی، اور میری سارے جہان کے والدین بھی اکٹھے ہو جائیں تو اتنی محبت نہیں دے سکتے۔ وہ مجھے ہر دفعہ نئی امید، ہر دفعہ نئی محبت کا ایک ایسا ذائقہ چکھاتی رہی کہ میں چلتا رہا، اور وہی تعلیمات میں نے انسانیت کو دی ہیں۔ اور وہی تعلیمات جو مشاہدہ الہی، جو میرا سفر تھا خدا کے ساتھ اور جو ابھی جاری ہے، حتیٰ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جتنا بھی وقت ہے، یہ وہ راز الہی ہیں جو جس نے میرے خاندان، میرے پارٹنر کو ایک نئی زندگی دی، ایک نیا احساس دیا، ایک نیا جینے کا احساس دیا کہ زندگی اس محدود وقت کا نام نہیں ہے، زندگی ایک سفر ہے جو اس زندگی میں اور آخرت میں ہے رواں دواں، کہ وہ اپنے پیار کے ساغر کو پالے اور اپنی منزل اور اپنے گھر کو پالے۔ تو یہ اس کی عنایات ہے، یہ سب کچھ ایسا ہوا۔ جی حضور بہت شکریہ۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ تعصب اور اندھی عقیدت کے کیا نقصانات ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر کے مذہبی بحث و تکرار اور تنازعات کی اصل وجہ یہی ہے کہ لوگ بجائے کہ عدل و انصاف اور زمین کی روشنی سے بات کریں، سنیں اور سمجھیں، بلکہ یہ اس کے برعکس ہے۔ اکثریت مذہب کے پیروکار اپنے انبیاء کی
اور پیشواؤں کی سچائیاں اتنی عقیدت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ غلو کر جاتے ہیں، اور دوسرے مذاہب پر بات اتنے تعصب سے کرتے، سنتے اور سمجھتے ہیں کہ نفرت کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے جناب؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ محمد صاحب کا آخری وقت ہے اور کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جہاد ختم ہوئے اور بڑے جہاد شروع ہوئے۔ پوچھا گیا یہ جو ہم نے لڑائیاں مار کٹائیاں بندے مرے یہ چھوٹے جہاد ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا پھر بڑا جہاد کیا ہوا؟ ہائے ہائے، اب دیکھا نیا سبق، نئی زندگی کا درس دے رہے ہیں۔ نیا جہاد یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو مٹا کر اس کی الفت میں قدم رکھ دیتا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو ہوا یہ ہے کہ مذاہب کے ماننے والوں نے بحث اور تکرار کے اندر نفرت کی اتنی دیواریں کھڑی کر دیں۔ پھر میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ محمد صاحب اپنی امت کو یہ سبق دے کے گئے تھے کہ جس طرح یہودیوں اور نصاریوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، یعنی کہ جو حق تھا محبت الہی کا، جو حق تھا کہ انسان خدا کی محبت میں گم ہو جائے، وہ انہوں نے اپنے نبیوں کو دے دیا۔ تو کہنے سے مراد یہ تھی، اب میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ میں تو ملتا ہوں نا محمد صاحب سے روح کی دنیا میں، محمد عربی سے، تو وہ رو رو کے مجھے کہتے ہیں کہ جو میں نے یہودیوں نصاریوں کے متعلق کہا تھا، یہ مسلمان جو ہیں یہ تو ان کے بھی باپ نکلے کہ انہوں نے میری جو میں نبی تھا، میں تو خدا کی طرف لینے آیا تھا، انہوں نے میری محبت کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، تو وہ تڑپتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے سارا جو میں اب یہ نفرتوں میں یہ جو فرقے ہیں اپنے اپنے مسلک کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کا بھی خون کیے جاتے ہیں، انسانیت کا بھی خون کیے جاتے ہیں، اور سبق حاصل نہیں کرتے کہ ایسا کرنے سے ہم بھیانک چہرہ پیش کرتے ہیں اپنے مذہب کا، اور ایسا کرنے سے ہمارے نبی جو ہے ان پہ بھی مصیبت آئی ہوئی ہے روح کی دنیا میں۔ تو اس لیے ان کے نبی نے کہا نا، بھائی میں نے تو نہیں کہا کہ زمین کے نیچے یہ بدترین اس امت کے علماء ہوں گے اور میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ تو اس لیے میں مسیح الزمانہ جو ہے وہ مذہب لے کے تو آیا ہی نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ شروع ہو گیا، جس کی بنیاد انفرادی طور پہ دل پہ پڑتی ہے، پھر اس دل سے خاندان، پھر خاندان سے وہ محبت سوسائٹی، قوم، اور پھر ایک دنیا جو ہے وہ نئے محور میں آ جائے گی۔ تو میری تعلیمات کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے جیون کی ایک ایک چیز، آپ کا دماغ، آپ کا شعور، آپ کا ضمیر، دل اور روح پکار کے کہیں گی کہ یہ خدا کے چشمے سے محبت کے راز الہی آئے ہیں۔ جی حضور بہت شکریہ۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب آپ کی تعلیمات کے مطابق شادی، لین دین، اولاد اور بیوی کے مسائل و فرائض کو کس طرح طے کیا جاتا ہے؟ کیا مذہب اسلام
یا دیگر مذاہب کی طرح آپ کا بھی کوئی خاص لاہ عمل ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کی تعلیمات روحانی ہیں اور آپ کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی ان ظاہری معاملات کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ہوگا۔ جب میں کچی پکی میں پڑھتا تھا تو بچوں کی طرح سوچتا تھا، پھر جب میں میٹرک پاس کیا اور شعور آیا تو میں کالج چلا گیا، پھر یونیورسٹی چلا گیا۔ تو یہ جو تعلیمات ہیں اس مذہبوں کی، انہوں نے سکھایا ہے کہ لین دین اور مسائل کیا ہیں، لیکن ہماری موومنٹ کے اندر جب میں کسی کو برکتیں دیتا ہوں تو وعدہ لیتا ہوں کہ تم دونوں ایک خدا کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہو، اور پرندہ ایک پر سے سفر نہیں کر سکتا، تو تم دونوں دو پر ہو جو سفر الہی کے اندر اپنی منزل پا سکتے ہو۔ تو یہاں کوئی مولوی نہیں ہوتا، کوئی نگاہ نہیں ہوتا، پھر وہ جا کے جرمنی میں کورٹ میرج ہے وہ کر لیتے ہیں۔ باقی جو نظام ہے اس وقت یورپین ڈیموکریسی نظام جو ہے، جس میں فریڈم آف اوپینین ہے، جس میں تمام مسائل کا حل بتایا گیا، لین دین کیسے کرنا ہے، اس لیے ابھی جمہوریت کا جو پروسیس ہے لین دین کا اور مسائل کا، یہ ابھی رستے میں ہے۔ لیکن خدا نے دکھایا کہ 2080 میں یا 60 میں یہ جمہوریت بھی خدا کی محبت میں رنگ جائے گی۔ تو اب شریعت کا نظام نہیں، انسانی نظام ہے، جو وہ خدا کے نزدیک آتا جائے گا، جمہوریت اس کو سارے آداب سکھائے گی، کیسے رہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے۔ جیسے کہ میں بھی پابند ہوں، جرمن کا جو قانون ہے، جو لین دین کے معاملات ہیں، جو اولاد کے معاملات ہیں، میں اس کا پابند ہوں، اور میں اسے اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ جمہوریت میں لچک ہے اور بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ جو پچھلے نظام تھے یہ تو لکیر کے فقیر ہو گئے، یہ تو بدلتا ہی نہیں۔ تو یہ فرق ہے بس۔ جی حضور بہت شکریہ۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب کا تعارف کروا دیں، کیا وہ خدا ہیں، عیسیٰ مسیح ہیں، یا ایک عام انسان ہے، یا صرف نبوت کے دعوے دار ہیں، تاکہ ان کی تعلیمات کو سنتے ہوئے کسی بھی طرح کی غلط فہمی نہ ہو؟ شکریہ۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خدا کہوں۔ میں تو اپنے آپ کو عیسیٰ اور محمد یا دوسرے نبیوں کی کتاب میں بھی نہیں کھڑا کرتا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں خدا کی آواز انسانوں کے دل تک پہنچا رہا ہوں۔ اس نے مجھے مسیح الزمانہ کہا، اس نے مجھے اپنا دل کہا، تو وہ جتنی تعلیمات ہیں اس کی ترجمانی میں کر رہا ہوں تاکہ انسانیت کے پنکھ لگ جائیں اس کے دل کو، اور وہ پرواز کرتے ہوئے مجھ جیسے یا مجھ سے بھی بلند اور محبت کے انعامات لیتے ہوئے آگے چلے جائیں۔ تو میں تو اپنے آپ کو کسی نبی سے بھی کمپیئر نہیں کرتا، اور آپ میری تعلیمات پڑھیں، وہ شروع خدا سے ہوتی ہیں اور ان کا آخر بھی خدا پہ ہی ہوتا ہے، راز الہی کا۔ جی حضور بہت شکریہ۔ جی ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب سے ایک سوال عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں جناب، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غائب کا علم عطا فرماتا ہے، معجزات بھی دیتا ہے، اور وقت آنے پر دیگر ایسی نشانیاں بھی عطا کرتا ہے جو جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ آپ کے پاس ایسا کون سا خاص علم غائب
या खुदा की खास निशानी या कोई ऐसा मौजज़ा है जिसे दुनिया झुटला न सके। अगर मज़हबों की तारीख में या तौरात, इंजील या कुरान कोई नबी ये दावा कर दे कि मुझे गैब का इल्म है, तो सबसे ज्यादा झूठा वही होगा। ये पता नहीं कहां से आपने सुन लिया कि उनके पास गैब का इल्म था। हाँ, ये उसकी इनायत है कि अगर वो कुछ गैब की तरफ से खबर दे दे तो वो नबी बयान कर देता है, वरना गैब का इल्म क्या, बड़ी दूर की बात है कि ये जितने भी नबी हैं इनको तो ये भी नहीं पता कि दीवार की दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वरना अपने दांत ना तोड़वाते, क्रॉस में नहीं चढ़ते। तो गैब का इल्म कुलियतन खुदा के पास है। हाँ, अगर वो दिखा दे या बता दे तो ये उसकी मोहब्बत का अतिया होगा और वो इंसानियत के लिए फायदा होगा। अब आपका दूसरा सवाल के बड़े निशान दिए, उनको जितने भी निशान दिए थे वो निशान दिखा के भी ये मजहब वाले भी फिर शैतान रहे और नहीं बदले। ईसा ने भी बड़ा कुछ दिखाया, लेकिन वो जो देख दिखा के वो फिर अपनी पुरानी दुनिया में चले गए और कोई जो राज़े इलाही जो खोलना चाहता था उसको सुनते ही नहीं। तो मेरे पास कौन सा मौजूदा है, यही पूछा ना आपने। तो ये अल्लाह ताला की, उस खुदाए वाहिद की सबसे बड़ा मौजूदा उसने ये दिया कि जो ये तालीमात तू दे रहा है, ये मोहब्बत इलाही की तालीमात जो तू दे रहा है, इसके जरिए से मेरा दीदार होगा इंसानियत को। ऐसा मौजूदा अगर किसी और नबी के पास है तो बता दे। इसलिए मेरी तालीमात से हजारों लोगों ने दीदार इलाही किया। इसमें मैं शेख नहीं मार रहा, लेकिन खुदा ने कहा था कि ये ए मेरे मसीह ज़माना, ए ज़ाए, जो तूने सुना मुझसे मोहब्बत इलाही की जो लहरें उठती हैं, जो मैंने राज़े इलाही तुझ पे बयान किए, अगर वो तू बता दे और जो मुशाहिदा इलाही जो देखा वो तू बता दे और जो मेरे साथ सफर है वो तू बता दे, तो इंसानियत सदा बहार के लिए मेरा दीदार करेंगे। क्या किसी नबी ने ये दावा किया था या ऐलान किया था कि मेरी तालीमात से खुदा मिलता है और खुदा दिखाई देता है? तो ये सबसे बड़ी इनायत है जो खुदा ने मुझ पे की। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। इन्हीं मेंबर का एक और सवाल है खान साहब से। एक और सवाल अर्ज है कि मज़हब इस्लाम के बानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क़यामत के दिन का भी बताया हुआ है, यानी वो जुमे का दिन होगा, और कुरान पाक के अंदर क़यामत के दिन और रोज़े महशर के मज़मून को बड़ी वज़ाहत से भी बयान किया गया है। क्या आपकी तालीमात भी क़यामत के मुतल्लिक़ वैसी ही निशानियाँ पेश करती हैं या मुख्तलिफ? लेकिन ना मोहम्मद साहब ने और ना ईसा इब्ने ज़करिया ने, जिसे आप ईसा इब्ने मरियम कहते हैं, क़यामत कब वारिद होगी, कब आएगी, इसकी खबर नहीं दी। कहा ना बेटा जानता है ना फरिश्ते जानते हैं, वो कब आएगी ये सिर्फ खुदा को खबर है। अब ये निशानियां बताते रहे होंगे, लेकिन वो खबर के क़यामत
अब शुरू हो गई है मसीह ज़माना से, कि अब मसीह ज़माना से जो क़यामत है, ये बुराई खत्म हो जाएगी और खुदा की नेकी और मोहब्बत का सूरज तलू होगा। ये खबर मुझे दी गई है। अब क़यामतें जो हैं, आप एक ही क़यामत को लेके बैठे हुए हैं कि वो क़यामत जो है तोड़ फोड़ की होगी, हिसाब किताब लिया जाएगा। उस क़यामत का जो वक्त है, उसकी तो रूह की दुनिया में भी किसी को खबर नहीं है, ना फरिश्तों को, ना किसी और जहानों को, कि वो कब वारिद होगी। लेकिन आप हमारी तालीमात पढ़ें, जिसमें 6 क़यामतें बताई गई हैं कि हर क़यामत के बाद नई जिंदगी शुरू हो जाती है। हर क़यामत के बाद एक नया मोड़ आ जाता है इंसान की मखलूकात पर, कि वो खुदा को जाने। तो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा मजमून हो जाएगा, लेकिन ये तोड़ फोड़ की क़यामत नहीं है जिसका नबियों ने जिक्र किया था। ये क़यामत जो अब शुरू हुई है, जिसका नबियों ने जिक्र किया, वो ये कि नए आसमान और नई ज़मीन आ जाएंगे, खुदा की मंशा पूरी हो जाएगी और नई ज़मीन, नया इंसान होगा जो खुदा के लिए जिंदा होगा इस ज़मीन के ऊपर। इस क़यामत का जो है वो मुझसे शुरू होती है। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे एक और मेंबर का सवाल है, ये फरमाते हैं, मैं कोई एथियस्ट नहीं हूँ, लेकिन दुनिया भर के मज़ाहिब की सतही तालीमात को पूरी तरह तस्लीम भी नहीं कर पाता। जनाब जाहिद खान साहब से एक आलमगीर सवाल है कि इंसान का असल मकसद हयात क्या है? अगर ज़िंदगी का मकसद बड़ा है तो इंसानी उम्र थोड़ी क्यों है? आज की इंसानी 60-70 साल ज़िंदगी की औसत उम्र तक पहुँचते पहुँचते इंसान को महज ज़िंदगी की मुनासिब समझ ही हासिल होती है और उसकी मौत का वक़्त आ जाता है, जबकि यही वक़्त होता है कि वो अपनी ज़िंदगी उस बेहतर म्यार पर गुजारे जो म्यार उसने पूरी ज़िंदगी गुजार कर सीखा होता है। इससे यह भी इशारा मिलता है कि मरने के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारनी होती है, ये यहाँ सीखना होता है। लेकिन सच तो ये है कि आखिरत की ज़िंदगी को कोई भी खुलकर बयान नहीं करता, सिवाय कि जन्नत के फलों और हूरों के साथ लुत्फ अंदोज होने के। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लताफत की ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, अब वो शऊरी तौर पर बढ़ना चाहते हैं। मजहबी तालीमात हरगिज़ ये नहीं बताती कि इंसान आखिरत की ज़िंदगी में शऊरी तौर पर क्या सीखेगा। आप इस बारे में क्या रहनुमाई फरमाते हैं? 60-70 साल की जिंदगी तो बहुत लंबी है। किसी बच्चे से पूछ लें जो वजूद में आता है, वो मोहब्बत अपने वालिदैन से कैसे सीख लेता है? क्या किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, किसी कॉलेज में जाता है? तो मैं आपको जिंदगी के मकसद के लिए 3 राज बता देता हूं, बाकी आप हमारी जो राज़े इलाही है उनकी वो किताबें पढ़ लें। एक ये कि जिंदगी जहां से शुरू होती है वो जाती कहां पे है। दूसरा राज़े इलाही है कि क्या जिंदगी के पीछे जो शुरू हुई वो क्या थी? वो मोहब्बत इलाही थी। अगर मोहब्बत इलाही मोहब्बत को जन्म ना देती तो जिंदगी भी कभी शुरू ना होती। और तीसरा जो राज़े इलाही है वो खुद कहता है कि तुम पुकारो मैं जवाब दूंगा, तुम खटखटाओ
और मैं खोलूंगा तो मुराद ये है कि जिस तरह हम अपने वालिदैन से प्यार से बातें करते हैं और हमारा दिल भागा जाता है, इसी तरह वालिदैन की ठंडक औलाद होती है। अगर हम थोड़ा सा भी दिल की खिड़की खोल दें, वैसे तो दिल की खिड़की के अंदर खरबहा खिड़कियां हैं जो मोहब्बत इलाही के राज बयान करती है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी खिड़की खोल दें तो खुदा ने ये ऐलान किया मेरे जरिए कि वो इंसानियत की जो रूहानी हिस्से जंग लगी हुई है, वो जंग हटाकर वो इन्हें मुशाहिदा इलाही मौत के बाद की जिंदगी और सब चीजें आशना कर देगा। लोग कितना सस्ता सौदा हो गया है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें और वो जो तालीमात आई हैं थोड़ा सा उस पे दिल की निगाह से देख लें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा यूनिवर्सल, और आप मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। ये आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल है। ये मेंबर फरमाते हैं, जाहिद खान साहब से एक सवाल है कि जो शख्स भी इस दुनिया में आया है उसे जाना है, माजरत के साथ आपको भी इस दुनिया से जाना है, तो जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके बाद कौन से नबी या मसीह आपकी तालीमात को आगे बढ़ाएंगे? क्या ये भी मुमकिन है कि आपके बाद अगला मसीह एक औरत को चुन लिया जाए? और क्या ये मामला आपकी ज़िंदगी में ही मुमकिन है? अगर ऐसा हो तो आपके मिशन के लिए अच्छा रहेगा, वरना पिछले मज़हब की हालत तो आपने देख ली है। अब खुलाफा तो होंगे नहीं कि खलीफे आते हैं। अब ये नबियों का दौर है और खुदा ने कहा था कि जमीन अंबिया से भर जाएगी और इंसान खुदा की कदर कीमत जान लेगा। तो अब कोई औरत बने नबी या आदमी बने, ये फैसला तो खुदा ने करना है। लेकिन मैं बता देता हूं कि जब ये मेरा बच्चा मुसिस पैदा हुआ, जो इंटरव्यू भी दे रहा है, तो अभी ये जवान था तो हम शहर में गए खुदा की खुशखबरी देने के लिए। तो बड़ी तेज आंधी और बारिश आई, जिसमें हम सब जो है वो शॉपिंग सेंटर या अंदर चले गए ताकि आप अपने आप को बचाएं। शदीद किस्म की और ओले भी पड़े। लेकिन ये मेरा बच्चा जो मोसिस था, वो ना आंधी की परवाह की, ना सख्त बारिश और ओलों की। वो खड़ा रहा जहां पे काफी लोग शॉपिंग सेंटर के अंदर से बारिश ओलों के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। तो हमने बाद में पूछा, भाई वो सारे अपने आप को बचाने के लिए आंधी तूफान सख्त बारिश और ओलों से अपने आप को बचाने के लिए अंदर चले गए थे, तू वहां क्यों खड़ा रहा? तो उसने मुझे कहा कि मेरा दिल गवारा ना किया कि ये आंधी आए, ये ओले पड़े और बारिश हो, शायद इस बारिश में कोई खुदा का चाहने वाला हो और मैं अपने आप को बचा के अंदर जाके बैठ जाऊं कि बारिश ओले खत्म होंगे तो मैं आऊंगा बाहर। इसलिए मेरा दिल गवारा ना किया, इसलिए मैं खड़ा रहा। ओले भी सहे, बारिश भी, आंधी भी, कपड़े भी सारे भीग चुके थे। उस रात मैं परवाज कर रहा था जन्नत में, आला जन्नत थी। तो वहां एक महल पर इतना नूर था कि मेरी कशिश, मैंने परवाज नीचे की तो मेरी हक ताला से मुलाकात हुई।
हक ताला ने कहा, ये जो तेरा बच्चा है मोसेस, ये नबी भी है और तेरे बाद ये जिम्मेदारियां संभालेगा, क्योंकि आंधी आई, तूफान आया, ओले आए और तुम सारे अपने आप को बचाने के लिए चले गए और ये खड़ा रहा कि शायद कोई इस आंधी तूफान में गुजरे तो वो मेरे मुतालिक बताए, तो मैंने इसे अपने लिए चुन लिया है। इसके बाद जिसको भी वो चुने, मैं कौन होता हूं? हाँ, मैंने अपनी जीवन में बता दिया है कि इसे चुना, इसके बाद वो खुद चुनता रहेगा नबियों को, मसीहों को, लेकिन खुलाफा का दौर नहीं होगा। जनाब मसीह ज़माना, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम जनाब हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम, आपकी तशरीफ़ आवरी और रूहानी रहनुमाई के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमरा हमारे एडमिन टीम और पैगम्बर खुदा जनाब सूरज खान साहब, अगले हफ्ते मुअय्यना वक्त पर हमारी अगली नशिस्त पे आपसे मुलाकात होगी। सभी मेंबरान पे खुदा की सलामती। वो अहले दिल जो मजहब में है या मजहब से बाहर है, जिन्हें भी तलाश है कि मैं कहां से आया, यहां मैं क्यों, what shall I do in one lifetime to fulfill the purpose of life, कि यहां क्या करूं कि जिंदगी का मकसद पा जाऊं और मेरी मंजिल क्या है। जितने भी प्यासे और भूखे आए खुदा के, मेरा पूरे दिली तौर पे उनको सलाम और मेरी मोहब्बत उनके साथ है। तो जब तक मैं जिंदा हूं, ये मैं राज़ मोहब्बत बयान करता रहूंगा। अब तो बहुत सी किताबें आ गई हैं जिस पर खुदा ने अपने राज़ इलाही बयान किए है। तो मैं अतर साहब का भी और सूरज साहब का भी और जितने भी अंबिया हैं दुनिया में जिनको खुदा ने नबी बनाया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो ये खुशखबरी दे रहे हैं इंसानियत को। खुदा हाफिज़।